mɔnɛ bɛ na dilan u ko kunu ma dankari kɛ nin transition mɔgɔ la ni Mali y'a ka mɔnɛ dilan o ye Faransi ko bannen mɔnɛ kana dilan donc u ka ninnu bɔ fanga la joona joona walasa Mali ka mɔnɛ ko kana dilan u y'o kibaruya minnu mɛn ko mɔnɛ dilanni ko bɛ an ka autorités kɔnɔ ka fara u bɛ fɛ ka coup d'état minnu labɛn walasa u ka bɔ fanga la parce que ani irisiw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u tɛna se k'u bolo da Mali ka nafolo kan u ye nin ko in de labɛn nin kojugu in labɛnnen b'u fɛ u kelen tɛ comme mɔgɔ caman bɛ o tɛ renseignement sɔrɔ cogo dɔn CEDEAO ka force en latente ani mercenaires étrangers dɔw u bɛɛ ɲinbɛ na mais ni Ala sɔnna ma an bɛ nin bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'an bolo da nin bɛɛ ka kelen kelen a kana k'a kɔnɔ ko communiqué a bannen dɛ ko tɔ bɛ sen na u ye CEDEAO ka réunion mun kɛ a réunion ma kɛ gansan dɛ a bɛ sen na mais Ala ka bon ni olu ye masa Aramani ka bon n'olu ye dɔw min kɛra Mali ye an b'a ɲini mɔgɔ den jugu a bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ an y'a mɛn a y'a ye fɛnɛ u ye communiqué kɛ ko hali CNT mɔgɔ dɔ b'a la o yɛrɛ kɔnɔna la dɔw yɛrɛ wulilen bɛ ko a ye CNT ci CNT mɔgɔ dɔ yɛrɛ la ne delila k'a fɔ aw ka plateau kan yan n'a bɛɛ dɔ bɛ CNT kɔnɔ ɲuman b'a la juguman b'a la CNT fɛn min dabɔra k'a ka Mali bɛɛ représenté yala n'a bɛɛ dɔ ma ye yen o tuma na i bɛna mun de kɛ donc dɔw b'a la a ye CNT ci CNT cilen o tɛ solution i yera kojugu la dɔrɔn tɛgɛ ka k'i la CNT ko t'o la militaire minnu yera a la dun o tun ye CNT ya sema maa minnu yera a la dun donc ne bɛ fɛ ka fɔ ɲɛna dɔrɔn Mali ko in bɛ yɔrɔ min Mali jugu bɛ fan bɛɛ fɛ wa Mali ɲin fɛnɛ bɛ fan bɛɛ fɛ mais i tɛ se k'a dɔn ten fo kow ka taga ɲɛ kow ka si dɔn n delila k'a fɔ jamana min kɔnɔ regroupement 19 o de bɛ CNT la groupe 19 société civile b'a la politique mɔgɔw b'a la militaire b'a la malujɔtɔw b'a la journalistes b'a la o bɛɛ bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fɛn min kɔnɔ e bɛ se k'a dɔn cogo di ko karisa bɛ sɔnni ma k'i b'o dɔn ten yala don min na an bɛ bandaw ta an b'a dɔn ani mutariwan ta an b'a dɔn k'u bɛ Mali janfa a ye t'o dɔn mais bɛɛ de b'i jogo yira au fur et à mesure donc il faut pas que o fɛnɛ dɔnnen ko mɔgɔ dɔ bɛ CNT kɔnɔ k'an ka to ka taa a y'a ci ne bɛ tigɛ o kan CNT ko k'an b'a kɔnɔ tɛ dɛ hali ni CNT ci bi i bɛ kura min sigi mankan bɛ wuli a la mɔgɔ tɛ bɛn a la o i bɛ kura min sigi mankan bɛ tila ka wuli a la hali ni nin gouvernement ci ka gouvernement kura sigi dɔ b'i plaint mais a ka lajɛ maa jugu minnu b'a kɔnɔ n'i yera ko la i ka sama bɔ a la donc et puis CNT maa 100 ni maa 21 de don tuma dɔ la mɔgɔw bɛ mɔgɔ damadɔni ka fili ta k'o kɛ CNT bɛɛ ye ne ta tɛ ko n bɛ ka cité de ma mais ne b'a réalité de dɔn CNT baara mun kɛ assemblée ma deli ka na Mali la mun y'a kɛ c'est vrai a fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ dɛ mais baara fɛnɛ bɛ ka kɛ wa baara bɛ ka k'a ɲɛ ma projet minnu vota u dɔnnen don wa i b'a jateminɛ kalan yɛrɛ niveau la sariya dɔnni ani ka kow fɛsɛfɛsɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na a fanga ka bon kosɛbɛ o caman bɛ CNT la mais i mana fɛn fara ɲɔgɔn kan bi juguman b'a la a ɲuman b'a la mais n bɛ se k'a fɔ a ɲuman ka ca n'a juguman ye mɔgɔ kana mɔgɔ damadɔni ka ko ta ka baara kɛ n'a ye donc an bɛ se ka mun fɔ sisan nin coup d'état ko in na an bɛ proposition damadɔ kɛ gouvernement ye proposition fɔlɔ gouvernement y'o baara kɛ kaban an bɔra G5 Sahel la o ɲana n'a bɛɛ ye parce que o tun b'u profiter o G5 Sahel kelen na k'u ka force en attente bila ka don G5 Sahel kɔnɔna na ka tiɲɛni kɛ Mali la ɔ nin y'o bannen a filanan ye mun ye sisan an b'a ɲini an ka autorités fɛ u ka relation diplomatique bɔ an ni Faransi cɛ u k'a ka ambassade datugu foyi tɛ an ni Faransi cɛ bilen a ka ban quoi c'est à dire n'i ni subaga bɛ ɲɔgɔn na n'i ni Guinée bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ min yɛlɛma bolo ka ca i b'a ka jɛ bila de n'i y'o fɔ dɔw b'a ko o relation diplomatique ye ban cogo di a t'an cɛ kaban yɛrɛ an ka ambassadeur tɛ Faransi ka ambassadeur tɛ anw fɛ yan chargé des affaires de bɛ yan Faransi tun bɛ k'a ka chargé des affaires bila ka na o nalen tɛ foyi la dɔrɔn ka ko dɔ labɛn faso jama kama u b'o dɔrɔn de baara la maintenant an ka relation diplomatique an ka tigɛ yɛrɛ de fo ka taa se an ka ɲɔgɔn faamuya baaraw bɛ kɛ baara cogo min na
e ke mɔgɔ min ka autorité ka légitimité reconnue i ka diplomatie bɛ baara jumɛn k'o jamana la y a pas deux fois deux mesures e tɛ an ka autorité dɔn e ko k'e t'u lakodɔn i n'an bɛ baara jumɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ donc n'u tɛ hakili sɔrɔ u yɛrɛ ma k'u ka ambassade datugu Mali ka Faransi ka ambassade datugu an ka consulat minnu bɛ yen an b'a kalifa jamana wɛrɛ la n'i ye nin fɔ dɔw b'a ko maliyɛn tɔw b'a kɛ cogo di n bɛ deli k'o fɔ n ka kuma na Faransi de mago bɛ maliyɛnw na koyi maliyɛnw bɛ ka baara mun kɛ Faransi n'i y'u bɔ yen Faransi yɛrɛ tɛ baarakɛla o tɛ baara kɛ mɔgɔw kana jɔrɔ o la mais o kɔnɔna na an k'an ka disposition caman ta donc o y'an ka proposition ye coup d'état ko ye an bɛ min fɔ aw ɲɛna o ye nin ye u ka continuer mɔgɔ b'a la u ka continuer ka jasoli kɛ et que u k'a bila u kunkolo la ko sisan ye état d'urgence décrété wagati de depuis kuma jan an k'u ma a ye état d'urgence décrété ou bien a ka état de siège décrété ni jamana sera nin niveau ma i bɛ état d'urgence décrété i cɛ o cɛ sɔrɔ parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan hali ka dɔw bila ka taa ko ka kuma radio la ko liberté d'expression face à la raison de l'état il y a pas de liberté d'expression ɛ n bɛ taa kuma n da sago la o t'a sɔrɔ raison d'état tɛ e da sago mana bɛn jamana filili kan kɔni ma a min kan ka k'i la o kan ka k'i la dɛ donc autorités ka disposition ta ko an b'a ɲini procureur fɛ u k'u yɛrɛ autosaisir maa minnu bɛ ka an nɛni kan la raison d'état l'exige e tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ k'i b'o jamana ɲɛmɔgɔw nɛni an dun tɛ régime démocratique la an bɛ régime exceptionnel de la o régime exceptionnel i kan k'i kuma cogo dɔn i kan k'i ka ko kɛ cogo dɔn n'i bɛ fɛn o fɛn fɔ kan ka ta de proposition dɔw min bɛ jamana jɔ mais fɛn bɛ lagosi cɛ jamana ma o tɛ kolokolo mɔgɔ la dɛ majorité tɛ fanga la opposition tɛ fanga la Mali la parti politique tɛ yen maliyɛnw de bɛ yen n bɛ fɛ ka nin fɔ fɔlɔ tentative de coup d'état kɔnɔna la yanni an ka don sujet wɛrɛ kɔnɔ. ayiwa fɔ n b'a i da tura la k'a fɔ ko kun fila de y'a to nin ko nin bɛ sen na i kun da y'a fɔ ka kuma jan kunnafoni n'o y'an yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw tun bɛ don ambassade kɔnɔ a caman kun ta i ye kun fɔlɔ fɔ n'o dɔ ye k'a fɔ k'u y'a hakilina sɔrɔ k'a fɔ ko wariko dɔ bɛ kun filanan kɔni maliyɛnw bɛ ka ɲininkali kɔnɔ hali o bɛ se ka kɛ jumɛn. non kun filanan ye min ye an y'a ye k'a fɔ kolonɛli dɔ kɔni tɔgɔ fɔra o kɔni bɛ CNT mɔgɔw kɔni bɛ kun ban na ko la hali. bon ne bɛ fɛ ka mun fɔ d'abord n bɛ fɛn min préciser kun filanan in tɛ dɔ wɛrɛ ye sanction tara parce que Asimi bɛna Mali jɔ u mago bɛ Faransi mago bɛ Mali ka nafolo de la c'est à dire pétrole tɛ Faransi bolo gaz t'a bolo hydrogène t'a bolo uranium t'a bolo u ka sɔrɔ banna sɛgɛn de bɛ na u ta tiɲɛ sisan sɛgɛn bɛ na baara min siri u la u bɛ don ɲɛbila de la anw ka bassin de Tawudeni o sɔrɔ in u mago b'o la parce que n'i ye jateminɛ kɛ diɲɛ fan bɛɛ diɲɛ dugu o dugu bɛɛ y'i ka pétrole exploité Mali maa t'a exploité o de kama ministre des finances a ko ka Mali sanu yɛrɛ ka auditer k'a dɔn mun bɛ yen contrat jumɛn bɛ yen Faransɛw ka contrat jumɛn bɛ yen mun de b'a kɔnɔ Mali ka sɔrɔ ye mun ye sanu bɛ taa bi $2000 la kilo an ka sanu bɛ minnu ye contrat kɔrɔ minnu kɛra olu bɛ ka feere dasu la donc nafolo yɛrɛ de bɛ Mali la quoi n'a ma faamuya ka ni cɛ o cɛ k'aw ma ko Mali ko sɛgɛn b'a la ko Mali ye sɛgɛnbagatɔ jamana a ye tɛgɛ da tulo kɔrɔ fo tiɲɛ tan ne de ko ten sɛgɛn foyi tɛ Mali la an bɛnna ni ɲɛmɔgɔ jugu ye dɔrɔn minnu sɔnnen t'u yɛrɛ ye u bannen d'u yɛrɛ ma u ka kalan ma nafa ɲɛ u ye u ma se k'a nafa ɲɛ jamana ye olu y'u ta kɛ u yɛrɛ poche kɔnɔna an'u denw an'u bɛ min i ja min na mais jamanadenw bɛ se ka fɛrɛli min kɛ o ma kɛ donc kun filanan ye Mali ka sɔrɔ de ye parce que transition min bɛ yen n'a tora sen na Mali bɛ bɔ dingɛ de kɔnɔ Faransi bɛna jɔnya kɛ Mali la u bɛna gɛrɛbuya kɛ Mali la ni Ala sɔnna ma u bɛna gɛrɛbuya kɛ yan an mago tɛ Union européenne na n bɛ exemple fila di ma Kiba filɛ nin ye n ko sanction de la Kiba sera k'i yɛrɛ développer mais Kiba bɛ k'a yɛrɛ développer ni mun ye a ka tourisme dɔrɔn o tourisme bɛ ban Mali la yan an ka tourisme n'i y'a don ba la a bɛ o dɔrɔn bɛ Mali bɔ nɔgɔ la an bɛ Allemagne filɛ mun de bɛ Allemagne bolo n ko Allemagne bɛ ka développer ni technologie dɔrɔn de et maintenant o tɛ se ka kɛ Mali la yan Union européenne sɛgɛn de b'u la an mago tɛ banque mondiale la an mago tɛ FMI na a ka d'olu ye sanga ni waati k'u poro an dala de k'an ka nafolo minɛ k'a bɔ ka taa n'a ye ka taa an ka sanu bila u fɛ yen ko garanti an b'a dɔn ni Mali bɔra franc CFA la Afrique jamana bɛɛ bɛ bɔ a la n'o kɛra o ye Faransi ko bannen donc o de ye ko filanan ye
Faransi bɛ kɛlɛ la a ka survie de nɔfɛ a ka ɲɛnɛmaya kɛlɛ a b'o de la mɔgɔ min bɛ ka kɛlɛ kun kana sa n'a ye o tɛ fɛn jumɛn kɛ u y'a f'u da la an bɛ ye u k'u bɛ sanction ta Mali kama ko ka Mali asphyxier c'est à dire ka fiɲɛ tigɛ an na donc o kɔrɔ u mago bɛ Mali dugukolo la hali ni maliyɛnw tɛ yan n ko sanction tɛ punition de don yala an bɛ ka ko CEDEAO ka négociation ko tɛ koyi CEDEAO délai ko kɛlɛ tɛ CEDEAO ni Mali cɛ koyi kuma min bɛ dugu ma dɔrɔn a y'a kana sɔrɔ k'aw ka monnaie créer a ye Choguel bila a y'a kɛ tan mais u bɛ k'u yɛrɛ tigɛ ni Hakimi bɛ Choguel bila don min a tɛ kɛ n'olu ka laɲini ye Choguel yɛrɛ tɛna bila n bɛ deli n b'o fɔ a ɲɛna c'est à dire olu delilen bɛ min na o ye fitiriwaleya de c'est à dire n bɛ segin n ka kuma kan bi tuguni n y'a fɔ a ɲɛna ni Choguel bɛ bila a bɛ bila an b'a magɛrɛ ni fɛn saba ye n'a yɛrɛ ko k'a sɛgɛnna Hakimi b'a fɔ hali n'i sɛgɛnna na n kɛrɛfɛ i ka n conseiller n'a ko k'a man kɛnɛ a b'aw bɔ t'i furakɛ mais i bɛ to n kɛrɛfɛ mais n'o bɔra la n'an mago bɛ premier ministre wɛrɛ la an bɛ Choguel wele an bɛ jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ mais a tɛ kɛ ni janfa ye a tɛ kɛ ni foyi ye a bɛ kɛ an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ de i n'a fɔ an bɛ ka Mali ko jɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min donc u kana bila u kunkolo la ko Hakimi bɛ n'i bolo bɔ Choguel kɔrɔ n b'a dɔn Choguel yɛrɛ fɛnɛ tɛna sɔn o ma donc n bɛ o de f'i ɲɛna ka nɔgɔ b'o la pewu bɛɛ k'o faamuya bɛɛ k'a dɔn ko kun min bɛ sen na donc Faransi t'an to yen aya ina an bɛ fɛ a ka mun faamuya hakili bɛ Sékou Touré la diɲɛ ko jumɛn bɛ min ma kɛ Sékou Touré la harcèlement économique politique u ye fɛn bɛɛ kɛ Sékou Touré la wa o kelen de bɛ ka kɛ Mali la bi fɛn bɛɛ kɛra Sékou Touré la a k'aw miiri ban ye u bɛ kuma bɛɛ fɔ u bɛ nkalon bɛɛ fɔ coup d'état bɛɛ bɛ kɛ pour que an tɛna lafiya quoi mais an ka lafiya bɛ dépend maliyɛnw de k'a faamuya ko nin fanga in tɛna to yen parce que an bɛ Faransi nin de kan ale ka sɔrɔ gulonnen bɛ Mali ko in de la c'est à dire a tɛ ka dogo t'a la bilen yɛrɛ a kɛra o tun bɛ ka kɛ subaga kɛlɛ mais a kɛra ɲɛŋɔɛ n t'i to yen fo n k'i ni minɛ donc maliyɛnw de bɛ se ka transition dɛmɛ o la maliyɛnw de fana b'o faamuya ko n'an ma nin transition in dɛmɛ n'an tora ninnu ka sira fɛ san 100 an b'a kɛ jɔnya la o de kama minnu tɛ fɛ ka bɔ jɔnya la i b'a ye toujours olu ka kumaw bɛ taga kumaw fɛ minnu bɛ fɛ halisa an ka to jɔnya la Mali n y'a fɔ an ɲɛna Mali sɔrɔ 4 de bɛ Mali bolo Ala ye mun da Mali ye n'o tɛ wuli fiyewu Ala ye dugukolo di Mali ma dugukolo min bɛ se ka Mali nafa hali n'a ma foyi kɛ tɛnɛ gansan bɛ Mali bɔ nɔgɔ la Ala ye dugujukɔrɔfɛn di Mali ma hali n'a ma foyi kɛ hali n'a ma tɛnɛ kɛ dugujukɔrɔfɛn bɛ Mali bɔ nɔgɔ la Ala ye jiw di Mali ma hali n'a ma foyi kɛ o ji bɛ Mali bɔ nɔgɔ la wa Ala ye seko ni dɔnko di Mali ma hali n'a ma foyi kɛ o seko n'o dɔnko gansan o bɛ Mali bɔ nɔgɔ la mais ni e m'i ka jamana ɲini k'a dɔn i tɛ se k'i ka jamana dɛmɛ wa i tɛ se k'i ka jamana bila yɔrɔ wɛrɛ ma. Kun jumɛn yɛrɛ de y'a to Mali yɛrɛ bɔra G5 Sahel se ka dɔ fɔ an ye a kun kan. Mali bɔra G5 Sahel la kun 4 kun fɔlɔ G5 Sahel bolo k'ale de ye Faransi ta ye Faransi bɛ sanction min ta ale b'o sanction appliquer Mali kan kun 2nan Mali kɛlen kɔrɔ ka Faransi ka armée gɛn G5 Sahel fana ye Faransi ka fɛn sigilen de mais a sigira farafinna dugu minnu b'a la olu ka lakana de kama mais G5 Sahel yɛrɛ min i wasa don o yɛrɛ la hali wari min kan ka don o ma se ka kɛ bon ni Mali ma bɔ G5 Sahel la dugu dɔw bɛ Mali yɛrɛ bolo olu G5 Sahel bolo i n'a fɔ Tessit i n'a fɔ Boni i n'a fɔ la zone des 3 frontières olu bɛ G5 Sahel bolo o G5 Sahel dun yɔrɔ yɔrɔ n'a bɛ fɔ ko G5 Sahel don o kɔrɔ ko Faransi ɲin b'o la parce que o tun bɛ Tessit parce que Faransi bɛ G5 Sahel kɔnɔ u tun bɛ Boni parce que Faransi bɛ G5 Sahel kɔnɔ donc Faransi da ma bɔ G5 Sahel la ne ye Faransi ka armée gɛn i y'a fɔ k'a ka avion kana na n'i ma bɔ G5 Sahel la u ka avion bɛ se ka na G5 Sahel ko kɔnɔ sabanan G5 Sahel président kun kan ka di Assimi ma en 2022 depuis le mois de février u y'a munumunu k'a munumunu ko président tɛ di Assimi ma ka sababuya kɛ Tchad yɛrɛ bɛ a dugu damadɔ bɛ ka tali kɛ Faransi ma Faransi dun ta de ye G5 Sahel G5 Sahel kɔrɔ de kan ka jamanadenw bɔ nɔgɔ la o fana kɔnɔna na G5 Sahel kan ka budget dɔ de fara ɲɔgɔn kan san o san u bɛ wari dɔ de fara ɲɔgɔn kan o kan ka don G5 Sahel yɛrɛ baara la an bɛ mɛn la déjà o baara ma kɛ donc u bɛ mun nɔfɛ a 4nan
Mali kun tɛna se k'i kɔ tɛmɛnen to irisi la k'ale bɛ tila ka Faransi permettre ko ka ko dɔ k'a ka dugu la. Donc olu kungo bɛɛ ɲɛfɔ mais nin bɛɛ de b'a kɔnɔna na. Donc G5 Sahel bilama a nafa foyi tɛ Mali kan. N'i ye cɛ o cɛ ka t'i da don ko G5 Sahel ka ɲi